8.3 na Rookies. weapon. Eto na, nakita ko na sila. Saan sila? Ito, sinundo na. Kalma muna kayo guys. Spread out muna kayo dito sa may kamataping guys. Come. Eto Ilan na, sila, nag-go pare? na sila. Ayan na sila. Dumating na Dito. sila. Guys, sa OP muna kayo. OP. T8, OP muna guys. Tigroup muna sa OP. 5, Hanggang sa makumpleto. Karoon. Harder to spread. Nandiyan na. Wala pa. Hindi ko ngayon. Parang ang laki ng blob nila. Hindi, wait lang. Same lang. Same lang. Total, same. Wala nang kasunod, inaantay ko kung may magzo-zone pa. DA. May DA. May DA siguro. Wala na, May yan DA na ba? pinaka-blob, pre. Pero DA nila wala. Wala ta. Malaki-laki yung atin. Walang Wala DA. silang DA, pre. Wala. Baka 20 lang yan, par. Kasi Hindi pa rin. Earth rune ng setup. One party, Sandra. Sige. 28 tayo. Earth rune, Donsong, T8. Lahat T8, 1.516 minimum. Ngayon mo na. Tapos 7 is. Okay, pre, punta na ako dyan. Pakiclear nga yung mga mobs pre. Mas bigger yung ano natin, pre. Yung party. Yeah, paki-clearin muna yung mga mobs pre. Kala na, clap sila pre, clap. Clap. Ayun. Ano? Aljan pre pag walk-in tayo pre dip yung engage mo pre dip. Tapos pre, akin ka lang mag-engage pre panday. Copy up tol. Andun sila sa taas. Para may malito sila kung saan sila mag-engage. Kill 1 by 1 lang tayo. Tok sila pra. Sige. Kahit clap ata pra. Kahit clap. Huwag natin pagbingin. Hindi tayo. Aba, dito talaga sila sa ano. Clear yung mga mobs dito, pre. Hindi, wag Aba, natin aba, bigay aba. yung gusto din nila. Good check, everyone. Put up guys, Okay. Same lang pala, nag-OC lang sila. Heavy OC, guys. OC in. Huwag na yung ano yung pat. Huwag na yung cobra. Ano matake Pre, cobra? cobra, patayin niyo, cobra. Sige, pre, patayin niyo. Side quest. Ingat kayo madam kayo. Ano no? Kaya, depth tank pare, pakidip Baka hindi siya tayo. Masakit May kalaban na? Pare. Nakatambay Dismount na na dito. sila sa choke. Nag-choke Yeah, fight pare. sila. Dismounted. Yung Earthron na lang nandito nakabantay sa choke. Outkeeper, Ay, gago. Demon Armor, Ingat. Permafrost. Tapos na kayo Super mag-cobra Indot. call. Meeting sila sa Tapos na. choke pa. Spike Gauntlet. F-Burst. Spread out lang, guys, Spread out akron lang. Mga one shot club com. Pare. Spread out One akron shot lang, talaga guys. sila. Baka hindi siyang kaya, pre, JJ, dyan. May GA din sila pre Wag nyo, Tsaka- wag nyo muna i-dip pare wag. Hintayin natin mag-engage sila, mapilitan sila mag-engage. Spread out lang kayo. Spread out. Nasaan kayo? Partial lagoon na pare, partial lagoon. Uy. Qs and Ws nilang pre. Qs and Ws lang, Qs and Ws. Pero wag yung pang long range lang, yung long range lang mag-Qs and Ws pre. Wag mag-Qs and Ws muna yung mga melee. Spread out guys, spread out. Wag niyo masyadong bigay yung gusto nila mangyari. Walang guard rune? Wala man ng guard rune.
17 minutes, nila rin yung... Busy ako, pre. Madidisi ako, panigurado. Hindi, ganun lang din naman kalaban natin. Lalo lang. Okay, Okay, pantay, wala pantay. pa, di pa di Op, pa op, rin. op. Ito Kaya na, engage na. mo. Fake lang, fake lang yan, fake lang yan, guys. Fake lang yan, Masyado kayo, di ba? Masyado kayo malalim pare ah. Sige. Op, huwag kayo mag-walk-in pre, wala pa. Ayun na, sa akin Okay, in-engage. walk-in na. Pare ah, walk-in na. Di, ano na, pare, dyan, Aljan. Ready engage tayo sa front pre ah, ready defensive pare ah. Ready on 3, 2, 1, dito sa background guys, dito sa Deep. background. Disconnect talaga ako. Gago. Spread out guys, spread and roll lang. Roll lang, sabi ko. Nakakala. Ay. Spread out, sige lang, brawl nyo pre, brawl nyo. Ay, nako. Ay na. Brawl nyo pre, brawl nyo. Ang lala talaga. 3, Recom. 2, So, 1. dito sa takram dito pre ah, sa akin. Sa akin, 3, 2, 1, dito sa takram. Oh, ready, spread out na ulit. Okay na, looking, yan na. Spread, defensive. Walk in ulit. Roll nyo. Sige, east lang, east. Gigapat. Ihuli tayo isa pare ah. Huli Copy, tayo pare, isa may pare isang ah. tako, Huli pre. tayo isa. Sige, pre. Ready ah. On 3, 2, 1. Deep sa takram. Okay, spread out na ulit, pre. Looking na yan. Spread out. Looking na yan. Okay, ready na. Ready na ako. Nag-engage na yan, pare. Yan na. Ay, may engage na. Dep. Okay, sige, walking nyo. Brawl nyo. At sinabi ko na may ano na yan eh. Brawl nyo, pre. Ready, engage tayo, pre, ah. Sige, pare. Engage Ready, tayo pare. sa northeast, ah. Northeast. Heal. East. On 3, 2, wait. Bita. 1, dito sa takram. Engage. Deep. Oh, spread out. May isa patay. Okay, spread out lang, pre. Spread and brawl lang. They're going in. Spread and brawl, pre. Ready engage tayo ah. Ready on 3, 2, 1. No. Find the crown. 2, 1. Deep sa takram, pre. Find the crown, pare. Wala na tayong DPS. Ano? Off, pre. Looking. Pre, Layo. defensive sa front. Pre, ah. Wait. Hold ko lang, pare, ah. Hold ko lang, ah. Okay, pre, meron na ako. Hey, brawl nyo, pre. Brawl nyo. Need heal. Heal nyo muna, heal. Oh, yeah, spread nyo muna. Wag nyo muna brawl, pre. Spread out. Find the crown. Come east. South. Pre, Baiting on nasa the na yung choke. defensive, guys. Defensive kayo, guys. Nawa one clap kayo. Ang kinam na yun, nakatakas Dapat yung yung ano, napapatay yung... may nagampan tusok. Oh, no. Wag nyo muna akyat, pre. Wag nyo i-push, pre. Chok yan. Come nga dito, pre. South. South nga kayo, pre. South, guys. South. Atras tayo. Konti na tayo, pre. Kanina, okay pa. Patay, clean. DA versus walang DA, oh. Op. No. Ito lang, pre. Pakiclear nga yung moves muna, pare. Guys, find the crown, guys. Para off. Defensive, ah. Huli tayo isa, pre. Isa. Okay na, pre. 3, 2. Sa chok. 2. Oh, hindi. Ano? 1. Grabe naman yung defend nila. Dito sa chok lang. No. Out na. Kami engage na yan. Out. Spread lang. Topic lang. Pick yun. Guys. Gear up. Gago, si Plot. Ready, ah. Isa. O, 3. Pre, engage natin yung sa chok. Copy. 3, 2, 1. Deep sa takram, pre. Nice, oh. Spread. Wala. Token sila. Spread. Defensive, ah. Looking yan. Looking yan, pare. Okay, walk. Fake
lang yung fake. Pre, brawl nyo nga, pre, brawl nyo. Ito. Bro na. Pre, brawl, gigapat pare ha. Nag-engage, nag-engage na, Chok. Engage, sige. Bukin nyo, sa is lang. Sige, brawl nyo. Heal lang, pre ha. Heal lang sa dip ha. On 3, 2, 1. Dip ako, pre ha. Isa, dip. 3, 2, 1. Dito sa the crown, guys. Dito sa the crown, guys. Wala. Ito, patayin nyo na lang itong mga... Oh, spread out ulit. Spread out. Need heal? Spread. Oh, sige, brawl nyo. Brawl nyo. Wala na. Sige, brawl nyo sa Ayun. chok, pre. Panalo. Ayun no. Wala akong heal. Ipit yan. Oh, no. Another set on me. Heal. 2, 1, drop it. DPS now. Dito. DPS. Heal. Nice. Oh, spread out. Wala silang defensive. Spread. May engage yan para engage. Basta brawl nyo healer. lang. Defensive lang pare. Gigapat nyo pare. Gigapat nyo. Gigapat nyo, pre. Mamamatay ako. Ready, walk in nyo. Patay na sila. Walk in nyo. Okay, grade 3. Patay na. Patay nyo. Huwag nyo nabuhayin, pare. Huwag nyo nabuhayin to, pre. Lahat, pre. Spread to. Dito ko, sir, ah. Okay. Dito tayo Ito, mamamatay na to. Patay nyo na lahat, pre. Patay nyo na Sige, lahat. heal. Iyan mo. Stun mo. Pag-stand. Ayun na, pre, ha. Yan, patay mo yan. Yan yung cooler. Patay mo yung cooler na yan. Yan yung Jiusuke. Patay mo yan. Tumatakbo. Pakiping. Huwag nyo palayasin yan. Patayin niyo yan. Meron pa dito, ah. Yan yung GM ng rookie spray. Patay mo yan. Saan? Ping. Crown. Asan tayo yung iba? Patay mo yan. Takran. Wala na, pre. Okay. Case na, pre. Patay niyo. Patay mo. 3. Ito pala, ha. 1. DPS na. DPS. Nice one guys. Putang ina nyo. GG, tol. Well played, team. Pre,